Ben, ok, donc, notre tout premier invité de la soirée. Vous la connaissez en général, c'est quelqu'un qui est tout le temps souriant, qui a le sourire tout le temps, qui euh, qui fait plaisir le service formation. Donc, tout, une bonne partie de nos problèmes de poids, c'est à cause de toi. C'est une bonne partie. Je Tada, vous demande d'accueillir tada, je Hanan suis Bentili. là. Merci Jade. عايشة Merci عليكم يا Hanan. جماعة شكون اللي جيعان ما عندكم برشا ما كليتوش. Bonsoir. Oui. واحنا في شهر Alors, الميكلا entre autres. exactement. Alors, Hanan Bentili, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est notre formatrice transverse. Juste, ça me حنان dit حنان كان عندك شوية كان عندك شنو؟ كيس كان عندك كيس مليب ولا كاس Désolée. pas grave. اسمعوا فيا ولا إيه؟ أما فوتنا Pour les يا personnes qui ne connaissent pas, pas mal retour. Ah, Pour les d'accord. personnes qui ne connaissent pas Hanan, c'est notre formatrice transverse. Elle est là depuis maintenant bientôt 2 ans. Son rôle, c'est tout ce qui est accompagnement manager, coaching, formation des formateurs, ingénierie de formation, etc., etc. La liste est trop longue et l'émission est trop courte. Merci Jade. Merci. Ça va شحويلكم انتوما؟ Ça va, le mec. Déjà, je suis très contente liée à la page de Mezzo. Donc, tous les Mezzoiens, توحشتكم برشا برشا برشا. توحشت Mezzo, توحشت اللمة, توحشت les couloirs de Mezzo, les plateaux de Mezzo. توحشت الماكلة في Mezzo خاطر عندها جو آخر. Absolument. والدليفري يا حنين والدليفري يا حنين. والدليفري déjà مساك الدليفري ما عادش يخدموا في جرتنا خاطر احنا on a arrêté. Alors, Mais Hanan, raconte-nous ton ramadan. Comment ça se passe? Comment... رمضان يظل العيشة أكثر في الليل مش في النهار. نعيشه أكثر في الليل. أنا واحدة من الناس ما j'arrive pas à dormir قبل 5h 6h du matin. Sinon النهار une bonne femme au foyer avec les enfants وكل. Sinon هما يرقدوا وأنا نولي نعيش معناتها dans le monde de la formation. كل مرة j'assiste aux formations, j'apprends tout le temps. وعندي un cadeau chaque soir, c'est un film. معناتها كل ليلة نتفرج في un film هكا qui surtout film يبدا فيه des leçons اللي نجموا ينسبير في الفورماسيون تاعنا. sinon شقا الفطر ماكله وتصنيف وتعب aussi mais ça fait plaisir. شرف الدين ان شاء الله مبروك علينا الناس الكل. Amen. Allez, on a un truc que tu as appris, puisque tu apprends des films, des séries, des formations, etc. Partage avec nous un apprentissage. Alors déjà انا الحاجه الباهيه اللي عملتها من الكونفينمون وتو في رمضان قاعده je continue sur ça. I will speak English inchallah fluidement bientôt. Donc قاعده نعمل formation en anglais une fois par semaine et vous pouvez y assister. Alors c'est gratuit يا جماعه. D'ailleurs, je partage tout le temps avec une formatrice, هي résidente في أمريكا. J'ai تعدي quelques mois في تونس. Du coup, تبارك الله معناتها تحكي ياسر fluidement بالanglais. Donc, j'essaie d'améliorer mon niveau en anglais. Sinon, j'ai appris à avoir l'ouverture d'esprit. Je catégorise la science-fiction, c'est pas du tout mon truc. Donc, اليوم دخلت شوي في عالم science-fiction. D'ailleurs, pendant un film حكيت فيه أنا والسنة اللي هو In Time, un film que je viens de découvrir. ماهوش جديد apparemment عنده quelques années, mais un film qui cache plusieurs valeurs. J'invite tout le monde à voir le film. C'est un film يحكي على كيفاش à l'âge de 25 ans يبدا الكونت à rebours. الكونت à rebours انه عمرك هو وقت. Donc يوفى الوقت tu vas mourir. Comment acheter le temps? Et c'est une occasion de parler de ça. على خاطر c'est une occasion de se dire احنا اليوم في الconfinement
Et là, on est dans le compte à rebours. Mais qu'est-ce qu'on a fait Donc, on se projette. Je me dis, c'est quelque chose que je partage avec les auditeurs aujourd'hui. Allez-y, projetez-vous bas le confinement ou imaginez que تغزر لحيتك في الconfinement وتقول بشنو خرجت. Qu'est-ce que j'ai appris effectivement شنو تعلمت شنو زادني الكونفينمون شنو الحاجات اللي الوقت اللي استغليته فاش استغليته peut-être ça va nous réveiller انه توا لازمنا نستغلوا الوقت هذاك الكل. Donc j'assiste énormément aux formations اللي عندنا déjà une formation sur l'intelligence émotionnelle برشا des formations gratuites نجموا تحضروا لهم اي اللي يحب يحضر je vais partager ça sur la page le lien c'est une formation sur l'intelligence émotionnelle avec monsieur Farid Montessori اللي هو le premier fondateur des écoles Montessori في تونس donc essayez de profiter de cette gratuité de cette disponibilité des informations voilà عملت سبور حنان سبور مرة حليت خاطر في جرتك انت يا سناء قلت لي اسمع فما واحد كوتش دو سبور في التليفون حليت وجبت ولادي وقلت لهم هيا باش نعمل سبور بعد خليتهم ما يعملوا سبور وانا صار فيهم ديجا تسيقة النهار سبور Ouais, effectivement, ouais. Par contre, تعلمت برشا دي غوسيت تعلمت برشا حاجات جديدة يا مدام كويزين دونك جي بروفيتي قبل نهند على أمي توا وليت أمي تهند عليا دونك الحمد لله لاباس ربي يسهلها ربي يسهلها عندي بروبوزيسيون قولك نلعب أنا وياك كونتر حلوة هي اللي سيدة شنو جايبيني باش تلعب ضدي باش يخسروني يا جماعة هاي برمش Ben, ok. Donc, toutes les personnes qui sont connectées avec nous, on cherche un personnage. Vous pouvez poser toutes les questions. Là, on répondra par oui ou par non. D'accord. Vas-y, donc, Hanan, pose une question. Ça y est, عندكم personnage في مخكم انت وسناء. D'accord. راجل. Yes. D'accord. Yes, it is. Ben, ça commence bien. في الدومين نتاع الفن معناتها acteur. Non. Non, مش acteur. Musicien. On peut le considérer comme artiste, mais مش acteur. D'accord. Musicien. Non. رسام. Non. Poète. Non. Politicien. قلت politicien allez ماهوش artiste مع كل احترامي للبوليتيسيان artiste في الكذب Voilà. دونك قلنا راجل تونسي ويتسمى artiste يتسمى Très, très populaire. C'est une sorte d'artiste. دونك رقاص رعاش قلت لك نعرفوها كي تقول لها ارتيست نعرفوها Vous personnel, شنو واش يعمل فاني لي دومين حنين لي دومين شنو الدومين سينما معناتها نقص سينما موزيك مازال ان دومين سينما نو ميوزيك نو لي جون اون كومونتير عاونوا حنان عاونوني يرحم والديكم باهي الوغ شنو فما في الفن خلينا نخمم طباخ يا اخي شكون قال لك في الفن يا حنين انت ماكم قلتوا لي ارتيست لي ماهوش ارتيست سا فاسون ارتيست للناس اللي تفهم في لاغ نتاعو اما ماهوش معناها لاغ اللي نعرفوها فيلوزوف نو لا ماهوش فيلوزوف معروف à l'échelle nationale. Oui. À l'échelle internationale. Oui. Oui. به ماهوش ممثل ماهوش مغني شنو هو يطلع ماهوش رقاص عازف حق قلت لي مش ارتيست Non, ça marche, ce n'est pas un écrivain.
Homme d'affaires. Non. وفين الاحتمالات؟ وينهم الجماعة؟ وينهم المشاهدين يعاونوني؟ ما قالوا لك اكريفان نو مخرج نو اكريفان قلت بكري بويت لي دابيتيد احنا اول حاجه نقولوها راه فورماتور انسينيون شنو جلطكم اليوم؟ باش تندموا على النهار اللي انفيتيتيوني فيه. Sérieusement, بديت نندم. Non, oui, ce n'est ni un réalisateur ni un producteur. عطيونا برودكتور. Non, même pas. Ni réalisateur, خاطي السينما خاطي لا. اما نفيو العباد راهو ما عادش فما خدم بنكيج. Ce n'est pas un rappeur. بنكيج animateur télé. Non. Animateur radio. Footballeur. Oui, un footballeur. Yes. Ouais, enfin قبل السحور الحمد لله قبل السحور. يلعب مع l'équipe nationale. يلعب مع l'équipe nationale. يلعب مع l'Espérance. سنة بعثي على المستنجر خلينا نجاوب. جيت كيفاش جاوب عليه السؤال هذا؟ ميت امان ميت. خلينا نقول شكري بالعيد. مش شكري بالعيد الاخر شكري نسيت لقب. Encore vivant. Il est encore jeune. والله كعبة لي. مش باسكتر. هاي فوتبولور ومنش مش جوي الكورة. متزين هيا عطيت عاد شكون شي طلع. متزين. هاكا عاونتكم. هاكا فوتبولور تونيزيان ومازال يكا. Attends, on a la bonne réponse. Ouais, قول لي خلينا نقول. شكون؟ Attends, juste Sanem Mahjoubi, tu peux mettre le prénom s'il te plaît? عملت طليعة أخرى سنة محجوبي. تبارك الله عليها. يظهر سنة ديما تعطي دي بون ريبونس. On accorde la bonne réponse à Sanem Mahjoubi. Donc, Sanem, effectivement, C'était Youssef Msakni. هذاك هو يوسف مساكن تعرفوا. ما قلتش اسمه. حتى ياخذ لكم شكري عاد شوية على يوسف. نعرف صحيح سنة صحيح très bien. Bravo Sané. Mais en fait, Youssef Msakni oui, mais tu fais en retard, c'est bon. C'est Sané qui a gagné. Il va y avoir un voyage بعد tous les lives, toutes les bonnes réponses اللي عملتها. Voyage للبيت الأخرى. base. ولا الكوجين. C'est la deuxième ou la troisième bonne réponse en 2 semaines. Waouh. Yes, it is. Hanel, merci beaucoup. Bravo Sané. Merci à vous. Un dernier mot. Je dis et je redis, profitez. Inch'Allah, je trouve comme bientôt tous les médzoyens et médzoyennes en très bonne santé. Inch'Allah, Rabbi lem shamel. وإنشالله أيامكم الكل سعيدة ونحبكم برشا les médzoyens et les médzoyennes bien particulièrement وإنشالله نشوفكم كل في صحة جيدة gros bisous. أحلى زاد وكذا حنان في الموضوع إن شاء الله très bientôt. Sachant que juste Hanan avant de quitter, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, tu auras une surprise pour tous les médzoyens. On est en train de peaufiner le tour. C'est doucement. Ouais. Que je le stay tuned pour le. Enfin, les trucs d'anglais, ça on va les expliquer, Hanan. Mais c'est l'anglais, خلي مازال تحب لي برشا entraînement. Yes we can زاده. Yes we can. أما نهار الجمعة إن شاء الله. Alors Inch'Allah, الجمعة الجاية on va reprendre avec les formations, ça c'est la bonne nouvelle. Donc espérons vous voir en bonne santé Inch'Allah. Merci Hanan. Inch'Allah. Merci à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup Hanan. Bye bye. Merci. Sympathique. Yes. Ouais, très sympathique. نحكي أنا توا. احكي لنا سنة.
نحكي لكم على الفيلم تاع الجمعة اللي فاتت اللي قلت لكم باش نحكي لكم عليه اليوم اللي هو 3 متر au-dessus du ciel. الفيلم هذا الجنسية نتاعو اسبانيول